प्रिय बंधुगण आपण मैंने समस्त को यही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण एवं शुणु पुरुष किंबा नारी माने केबे भी निजर बेक खाली रखिबे नहीं, यह अशुभत वृद्धि करे। त्रयोदशी तिथि पितामाता माने बाईगण खाइले संतान मानकर अमंगल होइथा। पूर्व दिग को मुह करी भोजन करंतु एवं दक्षिण दिग को मुंड करी शयन करंतु। पिंडदान बा श्राद्ध दिन केबे भी मिछ कहिबे नहीं, पान खाइबे नहीं, नदी रे पार हेबे नहीं, अन्य काहा घरे भोजन करिबे नहीं। मन रखंतु बंधुगण, एवं दिन रे थरे भोजन करिबे। यह करिबा द्वारा पितृपुरुष माने खुशी हुअन्ति एवं आशीर्वाद प्रदान करନ୍ତି। स्वामी और स्त्री मध्य मनमालिन दूर करने दुईटी मयूरपुच्छ को विवाह फटो सहित एकाठी रखा उचित। घर दक्षिण पश्चिम दिगरे परिवार सदस्यंकर मिलित फटो लगाइबा उचित। यह द्वारा शांति प्राप्त होता है। बंधुगण एवं शुणु शनिग्रह प्रतिकार पाई बाड़ी अँला चेर शनिवार दिन निज पाखरे रखंतु। कला घोड़ार नाଳରେ मुडी तैयारी करी पिंधंतु। कुआ मानकु खाइबाकु दियंतु एवं शनि गायत्री मंत्र जप करंतु। यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। पिता मातांकर गाली पिला मानक पई आशीर्वाद होइथाय, सेथिपई केबे जवाब दियंतु नहीं। माँ माने 5 जगार सिंदूर पिंधिबा उचित। मन रखंतु बंधुगण, गोटी है आज्ञाचक्र, द्वितीय है सिंथी, तृतीय है कान, चतुर्थ है गला एवं पंचम होची चूड़ी। छोट पिलामानंकु चटाण तले शुआंतु नहीं, यह द्वारा रोग सृष्टि होता है। छोट पिला चमकुथिले मन रखंतु शुक्रवार दिन गाईर लांजरे झाड़िले चमकिबा दूर होता है। बहु बाप घरे आउ शाशु घरे एका दिन में भोजन कले अमंगल होता है। मन रखंतु बंधुगण, यह कले आपण मानकर मंगल हेब। बारंबार धनहानि हेउथिले जेकोसी बुधवार किन्नर मानकु सबुज वस्त्र दान कले शुभ फल मिलता। जदि कौनसी इंटरव्यू देवाकू जिबार अछि तेबे मन रखंतु लाल किंबा हलदिया रंगर रुमाल पाखरे रखिले शुभ फल मिलता है। बंधुगण यह कले आपण मानकर मंगल हेब। नारी माने स्नान करे निजर आंगुली रे केबेले सिंदूर पिंधंतु नहीं, केवल रूपा कंटा किंबा झिंक काठी रे सिंदूर पिंधंतु। यह कले आपणकर मंगल हेब। पुरुषर डाहाण हाथ पापुली और नारीर बाम हाथ पापुली कुंडाई हेले शुभ फल मिलता है। मन रखंतु बंधुगण, एवं पुरुषर कानरे केश बढ़िले शुभ होता। घर उत्तर दिगरे बड़ आईना लगाइबा द्वारा आत्मविश्वास वृद्धि होता है एवं नूतन अवसर प्राप्त होता है। बंधुगण एवं शुणु बरर अजुग्म वर्ष एवं कन्यार जुग्म वर्ष होइथिबा समय रे विवाह कले मंगल होता है। सिंदूर पिंधिबा बेले जदि फरुआ भी हाथरू खसी पड़े किंबा मंगलसूत्र छिड़ी गले माँ वृंदावती पाखरे दीपटीए जालिबा उचित। ता सहित बेगुनिया डालटीए भांगी देवा उचित होता है। यह कले माँ मानकर मंगल हेब। गुरुजनक पाखरे बसिला बेले बड़ पाटिरे हसंतु नहीं एवं निज आंगुली फुटांतु नहीं। गुरुजनक पाखरे बसिला बेले एपरि भावरे बसंतु जेपरि निज गोड़र बुढ़ा आंगुठी किंबा काणी आंगुठी तांकु देखा न जावा उचित। बुधवार किन्नर को शनिवार छोट व्यक्ति को रविवार अंध व्यक्ति को दान कले शुभ फल मिलता है। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह कले आपण मानकर मंगल हेब। मुहरे कला दाग थिले शिमुली गछर कंटा को गाईर कंचा क्षीर रे बाटी 15 दिन मुहरे लगांतु एवं अरख गछर क्षीर सहित हलदी बाटी मुहरे लगाइले दाग लिभि जाए। यह कले आपण मानकर मंगल हेब। सकाळु प्रथम कुळुकुळा पानी रे आखि धोइले कौन से आखि रोग रहिबो नहीं। मन रखंतु बंधुगण, केश उपुड़ुथिले
ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ପତ୍ରର ରସ 7 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନାରୀ ଋତୁମତୀ ହେବାର 4ଥ ଦିନ, 6ଠ ଦିନ, 8ମ ଦିନ, 10ମ ଦିନ, 12 ଦିନରେ ଯଦି ଗର୍ଭ ରୁହେ ତେବେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାର କ୍ଷୀର ହେଉନଥିଲେ କପାପତ୍ର ରସ 2 ଚାମଚ 7 ଦିନ ଖାଇଲେ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା ରସ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ହାତରେ ପଛପଟକୁ ଚାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ମଝି ସୀତାଣ୍ଡିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ଯଦି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥାନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଏ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପେଟର ଚର୍ବି ଅଂଶ କଟିଯାଏ। ଘରର ଛାତରେ ଏକ ତ୍ରିଶୂଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଘର ପ୍ରତି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥାଏ। ପାଇଖାନା ସର୍ବଦା ଘରର ପଛପଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଠାକୁର ଘର ଆଉ ପାଇଖାନା ଘର ପାଖାପାଖି ରହିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସେଠି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଘର ବନାଇବା ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରର କବାଟ ସବୁବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରେ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଯୋଡ଼ାଏ ଶଙ୍ଖ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଘରର ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିଲେ କେବେ ବି ଛାୟା, ଚଡ଼ି, ବ୍ଲାଉଜ ଏଭଳି ଇନର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବିଛଣା ତଳେ ଲୁହା ଏବଂ କଳା ଟିକା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଜୟ ହେବ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଏକୁଟିଆ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବୁଧବାର କିନ୍ନରଙ୍କୁ, ଶନିବାର ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ରବିବାର ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଫିନାଇଲ ଲିକୁଇଡ୍ ହେଉଛି ସାପଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭୟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ ଆଉ କୌଣସି ବି ସାପ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଖାଉ ଖାଉ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି ତେବେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। କଦଳୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟି ଢୋକିଦେଲେ କଣ୍ଟା କଦଳୀ ସହ ପେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଏହାର ରସକୁ ତୁରନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲେମ୍ବୁର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୁଣ କଣ୍ଟାକୁ କୋମଳ କରେ, କଣ୍ଟା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।